BJP IPF ti jumlabaji sarkar जों राजनीति पार्टी न तर्जन गेवै जों चिनि ओ 19-20 ता होदा तो ति जे तिप्रा दफानि थानसानि ककमसे जों मावा चुगलायसिनाय চলে নাই বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই মানে কানুনে দাম বাড়ি মানে বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই এইকে চবা চলি নাই এইকে চবা গতি মারি নাই এইকে তীব্রমতানি আন্দোলন চালি নাই এইকে তীব্রমতানি আন্দোলন চালি নাই এইকে তীব্রমতানি মারি নাই বেশি চামারি মাখাই নাই এইকে চবা চলি নাই এইকে চবা চলি কা এইকে চবা চলি কা 125 amendment bill dati chalo makai নাই এইকে তীব্রমতানি চবা চলি কা এইকে তীব্রমতানি চবা চলি নাই এইকে তীব্রমতানি চবা চলি কা ওড়িশারে দাদি বেশি চামারি মাখাই নাই ওড়িশারে দাদি বেশি চামারি মাখাই নাই এইকে তীব্রমতানি চবা চলি নাই এইকে চবা চলি বিজেপি সরকার দাবি জবাব মারি নাই এইকে তীব্রমতানি চবা চলি নাই এইকে চবা চলি নাই এইকে চবা চলি কা এবাগা আয়ু লোকে এবাগা আয়ু লোকে তীব্রমতা আয়ু লোকে তিপ্পাসা আয়ু লোকে TWA আয়ু লোকে YTA ভাই আন্দোলন চলছে ভাই আন্দোলন চলছে ভাই আন্দোলন চলবে 120 amendment bill অতি সত্তর করতে হবে 120 amendment bill অতি সত্তর করতে হবে ভাই আন্দোলন চলছে ভাই আন্দোলন চলছে ভাই আন্দোলন চলবে CA বিল বাতিল করতে হবে CA বিল বাতিল করতে হবে ইলেকশন করতে হবে আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলবে আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলছে দিতে হবে চিনি बर' খুব বেয়াল অবস্থা খালাই दङ कामनि কোনো ব্যবস্থা করি চাজানাय नोंजानाय কোনো ব্যবস্থা করি তাবো नंखा ই সরকার ফাইयै সবচেয়ে কষ্ট অঙ্কা চিনি बर' রাवनि যে দ্রব্যমূল্য অর্থাৎ দিলি जों চাজাनाय नांमानि मानि र जेबे बारिखा ताबो पयला जों दिनै 48 कलमसारा ब्लक कमिटिनि उद्योगे हापतैसा हातियो
kaisa party Tripura Mothabai lam himbatok rally o rally tabona chung himbatok payai party office basango kaisa lukong kutumo panda tinini chung tamani bagai I rally makhaika je বর্তমান প্রেক্ষাপট ত্রিপুরা রাজ্যক যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে বিশেষ খাই এডিসি এরিয়া গো ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন বিগত 2021 সন মার্চ মাসি 7 তারিখে হব মেয়াদ পাইজাক তা আগামী 7 তারিখ মার্চ ফাইকে 2022 এক বছর উনগুলোকে থাকনাই তো অবন দাঁতি দাঁতে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন রাজ্য সরকার তথা এই যে বিজেপি আইপিএফটি জুমলাবাজি সরকার তামানি বেগে খাইয়া হয়তো जों অবনি জবাব নাই হইতে নাই কাইসা বিক্ষোভ মিছিল কাজে এই যে বিজেপি আইপিএফটি জুমলাবাজি সরকার বসাই মাংখা তাবক যদি কোনো ইলেকশন বা কোনো নির্বাচন খাইকাই জনসমর্থন বরফ তাবক বংনি যে সমর্থন হাতলগ কলই থাঙ্গাতো কাজে যে বিজেপি আইপিএফটি এই যে আরএসএস বাহিনী গুন্ডা বাহিনী বক্তব্য বিভিন্ন জায়গা বাইক বাহিনী নগৈ বরফ ন একটা বিভ্রান্ত খাইনে চক্রান্ত খাই বক্তা সারা ত্রিপুরা রাজ্য একটা নরাজ্য একটা অশান্তি সৃষ্টি খাইনে চেষ্টা খাই তোমহা তো কাজে আগামী দিনও চিনি পার্টি ত্রিপুরা মথানি সেংক্রা বিশেষ করে চিনি শিকলা বদল ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ যত সজাগ তমে আগামী দিনও এই যে জুমলাবাজি মিথ্যাবাদী এই যে বিপ্লব দেব সরকার নচং আগামী 2023 চং বর্জন খাইনা বাকি যত প্রস্তুত তমে তিনি যে মিছিল তাই আগামী দিনও চিনি দাবি তঙ্গা আরত নাই এই যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল অব দাক্তি খাইনো এডিসিআর গো বিল পাস খাইনা অংথং কারণ বিজেপি আইপিএফ তি তাকবো কেন্দ্র গো বিজেপি সরকার রাজ্য গো বিজেপি সরকার বক আগি কক রাখজা ডাবল ইঞ্জিন ফাইকাই গাইবক এডিসি হাবাঙ্গো 125 তম বিল সংশোধন খাইবক বিল পাস খাইনা কক কিন্তু তাবক পর্যন্ত তিনি যে ইনি এমপি সিটিং এমপি তম বরং মানব রেবতী মোহন ত্রিপুরা ববতনে একটা কক্তিসায়া পার্লামেন্টও তো কাজেই তারপর এই যে এডিসি এরিয়া চিনি বড় বিশেষ করে টিটিএডিসি এরিয়া একটি খরাং খনাই দংনাই o jaga o maku tuisa hatiwo je yang thang thai ke tongai tai mai khorang jesu chora thango asa khnai tongai rokno ani khapang ni hamjak mai yafaro jeng tini belai kheno o jaga o himbo to himlai kya baskang ni salno tui baskang salo chini tipra mothani bukhak tui o tipra dofano boba heke thumnani chapnani tai baskang ni sal chini bagai tammungnai ablo tilese chini wansuk thai jora abuneo jorao je mai ni khorang khnai tongnai rum thaniwane kokno kasar mung tongnai rajniti जों जीवनाव गोबां मानो खलाय लेखा राजनीति गोबां मानो कसा कुकुर कर्म खखरां जात्रा फक्त जों खलाय फेका फिया चिनि कपालनि बिरमान आबु बजागाव सवि दं आबु सुवान सुथाय जरांखा जों राजनीति पार्टी न तर्जा गेवै जों चिनि 19-20 ता हदा तति जे तिप्रा दफानि थानसानि ककमसे जों मावान सुग्लायसनाय बसकांनि सालरगो जों नुखा इलेक्शन फायो इलेक्शन थांगो इलेक्शन नि सिगां जतन कग्रिवो फिया इलेक्शन पाइबे माने यागुलो मुंसाबो केबो फानो कगनारगिया सिगांनि सालरगो जों चिनि अतिप्रा दफारक बेलायखिनो बिरमानो क्लाइजाक चासारारो क्लाइजाक अरो थांकै दै यकनो अरो थांकै दै यकनो अरो थांकै दा हामनो अरो थांकै दा हामनो अनि वाइसाबा कसाक वाइसाबा कुकुर वाइसाबा कर्मलाला खलायले नयो फिया चिनि मुंसाबो पाल्दै जगिया सिगांनि जरा बाहायनो सीपीआईएम नि खलायलेका चिनि बररक जतनो गानमा कसाक चुम्मा कसाक थुबलाई टुपी थुब्रि जाबाय माने बायनो पाइखा जोंनो आबाके गोबां मानो थकायखा कुकुर एने हिमलायनो लेखा आजागाव बाहायनो लांगनजार भूमितार ने आ आइन दक पास खै चिनि हाक गोबां मानो सेरिना जाखा आबनि यागुलो आं बेलेगे सर्टनो सानानै थाङै दङ तामुनागे 2018 नि जरावो चलो पाल्टाई हनी कैसे सुर सालाइका जे पाल्टाई चलो पाल्टाई खाय चिनि बाइक गो सलाइजाक सिनाय फिया चिनि बाइक गो सलाइजाक नाय हिमतानि ओ चिनि मुंसा गो उंलिया उल्टा चलो गुल्ली खाय हनी जिरानिया मादक बारे हेजाकौसे जों गुल्ली मासासु ताबुक चिनि गणतन्त्रनि आइन गणतान्त्रिक भाबे जों आन्दोलन खाया थांतनि बन्तसे जों गुल्ली रक्षाना नांसु बुजाक तजाक नानि नांगो फिया चलो पाल्टाई हनी चिनि बाइक गो ताबुक मुंसा पाल्टाय जेगिया गोबां